badenke dina ni muba men sini kanna me ay tol walo ntre na baro foloma law dan na ta flana le damna la e wati nate honorable ba fanyana ka foko bembater président ba ni kama fene PDG alama la hinara na mubara secteur wo sa encore ni PDG ko bana PP lansana konte alama la hinara la wo sa encore ni ofnambra o bana RPG Alpha Condé kendema le kon brato ten ka foko RPG braban abra brinko sembra la ka faida ba ni ka ma fene ka foko akasia men ka se donc alnye alka men besi alka men madimi ulma foy sur RPG kodo yala sa c'est bi ay sumunte kroma kuma folo me ko ka brinko to bui quand même ko il faut retirer ton mot au la sei ya fo kaba ko kula la usion rom la ala modo na ni wote alhamdulillah rabbil alamin ndi se tina fulen dili mai kalon femba be tene wati do idise adi fama ko crise de croissance o te do baladi kalon baran damna wati anin kase bima wati siama mbara tami o siama mbara ke an quand même que opposition do président gere dunduruma anoni lankene maya o kakan ka sanji muambo alankene maya fana betra do ani ka se fanka soroma o fana kakan ka sanji muambo donc faida sanji binani o sedonen danya follow sedona femfena bra fadana ala mala ya fadana amina alama la kaburu norora amina tariku le dunyari raba denu beni yarje fana idi sedon kodoro ala la arje fana dina ali denu che kelen de muso kelen de do ke dem folodi do ka de na bandi be don do asi de na banku quatre fani na bra se be don ko dem folole ke ko beri ala la barale wodi men ka kan ka to be hankilla jama be ta ken femendi ole alhamdulillah ala kitida ala ko président Alpha Condé kera président na tuma kadi se be tumbra ke jila kele ake adi fana akala iri doludi alhamdulillah trafola nye ka fo ko menu te ankan ay kele nya me yesini ole ka gira kaila ko amra kuran soron kuran amra lo ayla bona ay kay banko mema jibra soron jibra do ay kay banko mema suma mara soron suma ko bra sonoya ko kon koy kana itasra mola nten tasra la ako fo bimase olong ani edindi me anye namo baluko parti ko dakuno kana se université ni fenuma akala iri woldi bi alawra man se ala TRPG ma jama jate même ka sedon partido ala makita la hante munu ko beji sera mafala mais est-ce que sabari ko beji sera mafala ka sababu ke kusiamandi o ko folo anka sedon watijam anya sila sedon kunfa matuma ko to antala ani arabaden do lasla la dera okera ani men lasla la dera antun tese anta bola la mutun kawita si felenin kundo ka sababu ke mundi anye sila ganye malomena ani partition mongre le bulu do na nyombulu tanyina RPC ko nyina makeiko RPC mo nyina makeiko isabari entre kokoro ole ka fanka solo huno bebe na ma ka fanka solo fanka fana solo nin bebla ni men ko menu ka fanka dale ma ko ile RPC di donc alni abla mo kono yankilla ile mo kranindi ilana la kuiki ta ko borelon ku yarje ka bondoidi ni le nyina rai ko akeni men fe o manyina iko
al ni be arjema bla fen ko do ka gira ka fo ay mo krani menu yana ay manna sidi RPC non mansake kon kaw fo parce que ne retressage la mansake bro fo ndiso o la serial lankola mais ay me adafe yala sa ese ay tise ibulo duni nyom bulo butun sa e min ma fen so ra wol dise do so ra nyamma bali ni kama fene akoroma suru mendi anye bon nothing mansake ka kusha man si sena men ba jankaro ka way danda même la no kunti yala ibo wole iri sanke me ka ta ila numero talan ko molon nyasu berma yala sa ese ay fanante se iwula ki lolona ay lolon lo mendi kabe o koma alhamdulillah rabbil alamin ay kalo e quand même fonte moto fola ile ma moto fo ko me akuna ne fanante moto fola on be ise ko le kala parce que mo kelen na bla ku ne da kundo do mansake bulo ko kano la fa président Alpha Condé tese ni beila président Alpha Condé tese ilola ka ni be kunko kelen na la men ka banka ke ka benjamana barama alana akar men la an kelen na le be ka kan ka ke kila de wodi o kunko menu bana men se ba ke mendo yoke ni men se di ma akunko mena itisi arabadin foidi men di se moy kunko nyabola bana arabadin kunko duni asile la idisa lon kelen kodo nyabola mais itisa kunko mu me nyabola tanke adunya lo kodo la ma ala le di se okela kon yagira kala kwaide ni ko mena kwai beta le wodi yagira kala ka fo ko president ka mo kelen na menu swandi jamani tema ka ko karfaila ko ka kan ka ibla jamala buluma al ni ma fen soron ka dai ma yai jisi kan soron ye agira ka kwai bela kole o barale ka kan ka ko kilikana le ka kan kala se cadre lu bema parti niveau la be ya lon ka fo jama yirika menko wole kasia alana sababu la sela menuma menuma sababu soron o kasia katami mais ni nya agira kada wala ka fo femme ambulo ambe tale wole isla di president do namiriale wole al lida la croisi convention ni do aka fo resolution kala ko ka disposition nuta ando limanani ka fo baradi na ke sababu di soron ministre Blara Kunana et ministre Saloum Cissé c'est ministre conseiller à la présidence qui Bla kuna bani il est 4 parties long ka militant follow dans toutes les préfectures ka wire censé mol dise de mena nyamema ko de menunu ke bon dise lola do nyamema do dise dandala bolomema dol dise kala de kurla de ni nyamema ka ay deme ko baral ke okay bon ni andi to bembale ako fanando ba ni kama fene premier ministre tre ankala talal nyakronere retrei ateme assemblée la ene refanantre ni kama fene alkama ninka bonte koma ko kalon ko tarabi alon ko taro sini yala sam RPG ka ko nya duma galon RPG ye parti politique le di na aile mansayala sabari na toama gouvernement ye akola ana gouvernement ni mais parti étaté RPG te parti état di comme PDG décision nous ta la bureau politique la PDG la kana ka appliquer wole parti état le travail donindo gouvernement autonomie ni yabolo c'est-à-dire asenan ko di luyeye adi menke ama RPG mayinika o tefana ko RPG la tenso ya wodi anye démocratie meno wole fana no la sila nyaawuma bara même taminda assemblée la kuma fonya oye kuma nima fan negra kala bara men da boni ada bora mun kama ko ka yoro laben ko ka mo menu bra bla emprise sila dalula tam sila te sonna muto ambutia ni fenu ko ka en comprend physique fenfena di ke sababu di ka mo la jinin ka yele la nyaran ko ka wul boy lamla rabbil alamin o bara da minala aka molu toro parce que do tumri bolo fembla do femfen ka ka pe kana folo le baku mais
i gɛrɛ fana o seredi nka molu ye ay ma se wala de mais i ka lɔn ka fɔ men kɛni ay t'a dɔn kafa bolo ma mansini b'a bɔ do i bɛra o dusa gba i gɛrɛ la nettoyer a tɛrɛ yɔrɔ kɔrɔ mɛnɛ k'o labɛn baara fɔlɔ le wele o tɛrɛ jamariya di o jamariya b'a di ma ko k'o kɛ o jamariya di filanan a bɔra waati jan bɔ adamaden dolu ye minnu ka i ta a yi lɔdiya na i fan k'a fɛ waati dɔ i la ka jamana du ni a magasinba dɔ i bila i gɛrɛ la compte la bien sûr ouais bɛɛ y'a bɛn ni wuyi ma u ye kan k'o kɛ o kɛra jamana bolo fɛn dɔ a fɔra ko ba ko ka wuyi fana minɛ o dɔ ye dugukolo gbɛle a dɔ ye magasin ni fɛn dɔ n'a kan o fana baara kɛ ni o tɛ se bɔyala mɔgɔ si ɲɛ o ma bɔya mɔgɔ si ɲɛ baara sabanan min bilara rɔ o le ye tɔɲɛ di tɔɲɛ o mun de ko wa se adamaden dɔ labo ma a dɔn b'u sɛbɛn mɛ n'u bolo ouais o kɛra ko ni ne ɲɛna nin kuma nin bɛɛ tun basi ni ne mɛ tan na sela nin bɛɛ rɔ ba nin ko si fila le fɔni jamana bolofɛn mɛ nin ye du la ka di n'a ye mɔli bolo k'a bɔlu bolo mɔgɔ min y'an prise lu kan sila fan fila lu fɛ k'o ladan an b'an hakili fana la wa an b'a ye baara nin kɛ adamaden baara ale ala baara tɛ adamaden baara bɛɛ fɛ y'a la an b'a ye fɛ bɛra la baara na fɛ ɲuman lana la sebɛrɛ kɛ do i ma se man kan ka kɛ o ma ko ni an b'a a décider gouvernement kunna k'a fɔ an d'o bɛɛ bolo ɲɔgɔn lase kuma a min mutu moi bra tele gouvernement do monsieur Kaba mborinke ba wati nate ali ibasi fanfan la crosser bulon e kala nyan sinka ya fo ko kende tela mol bra te gouvernement na bra ke sababu di ali ko bre ba fo abra ba anna kuma mende si ka lon ka fo ko jamana kanti wara kawa kasori bra yala sa diyo kalama rpg ko nya jumma mun temeni moi la te gouvernement no bani bro kuma la taminya koro wo kuma gwere le di koni dédommagement koni wo tenso ya mankan kana bani abara ma kemunu ka foko gouvernement milo adakundo fara ko ida dédommagement kala lu kabal le di dina buluma ayloni ele afo sen ka foko bi yana watande madame sini yafo kinato watandlama sini kene yafo kinato watandlama esa sabana tana teiro ni aditeiro ni watan kun fɔlɔ fila i k'o fanye waati mɛn na k'ido d'a ma i ma gbasi ma fɔrɛsɛ a ma kɛ kodi o di mali le di ko n'i ka julu ta ma ka kan k'a yili si o la n'i ma so kɛla ala mi yarijɛ le bila dɔ tuma dɔ i bɛna fanye ala mi yarijɛ bila dɔ i ma so la ko n'i ka julu mɛn ta ma tiɲɛni mɛrɛ sa ma i ka kan k'o nɔ dɔ bɛ ani di mali tɛ kelen di ni n tɛmɛna ka bɔ yen président de la république bawa la premier ministre bɛra c'est quoi de plus normal? Non, coletre, Jafunka. Non, non, Isabari. Coletre. Isabari. Dumuya. Arabadin Kanana. Femfo. Imame Meimaye. Ok. Meye Tunyadi. Ninkali Menkeni. Kwabro Premier Ministre la. Awa premier ministre bra tana tewodi awa ministre bra tana todi awa citoyen personnel bra tana todi parce que jamana be faladi aron folo tewodi kwa yesi na bolike abrana ele bra ya amasine bra muno mais o sababu te ko bana mana nebra ko kanka ke sababu di ko ase yorobure ko mabe okay voilà wati na unun kan ye moy la premier ministre ka fo ko dulla to carburant ka abra fo nyina damna ko kamara ibra doita damina yoro dulla yala sa ko nya joma ba lule mansaya la wati nati ko kamara ibra munke ka essence la tun damina kamara ye jama ba fonne ko sinkaro babang afonne ko sinkaro babang ko dodilla adike dige ko dodilla carburant daka ora ke sababu fufonal ni kamarla ka wulu ibra ni koma wel ani komara anka o ibra dola damina essence ko daka ka ala tunun damina wi jotoro ni koma kemina rawro ko kakane kala toala a fotole mako speculation ko do fanan adi bisiki
a bisikitɔ k'a ladan hankili dɔ ko ka sini ne ɲasi je ni sini wo se tɛ ko wɛrɛ se kɛla sababu di k'a la ɲaran donc a b'a fɔ mɛ n'a fɔla premier ministre a n'a fɔla économiste y'a bolo le ma minnu ye nafolo compte kɛla ka jatisiliw kɛ gouvernement ye dɔnni min ta la a subvention dɔ karo karo ka o compte bɔ ko le bra gouvernement kambra kumu adon dobra la a son kɔ kan dunya kabelu la an lamini jamana lu fana bɛɛ ala kɔrɔsini ka fɔ jamana mɛ ye a son kɔ dɔ man wala ani mɛ ni laginɛ kama o ka dɔ laginɛ le la son kɔ dɔ man jamana la mini fanba bɛɛ di u ye kɔntɛlɛ hankili le di ka ban k'a ye ka fɔ hantin baden dolu ye i ka minnu fɔ sisan u do ye kɛla sababu di gouvernement ba carburant wo subventionné ka nafolo bɔ k'a bila a kunkɔrɔ sa a di sɔnɔya jamanaden ma u di ban ka fɛɛrɛ kɛ k'o labɔ jamana kɔ kan k'a magira an namini jamana lo dɔ anu yɛrɛ la kana bɔli bɛra se gouvernement ma o baara dɔ ka fɔ n ye ko ye a ye ɲaladiya tesirila k'a minnu y'o kulu kunna a ye kankarila kɛ alu ɲɛ a ye fɛrɛ bɛɛ kɛ jamana kɛtɔ i bolo bilala a kun ka nafolo bɔ ko minnu saa di jamanaden lafiya o kana to bɔla ka o magira kɔ kan adamaden kun kelen ye to o nafolo olu bilala i kun ka jamanaden tɔ to tɔɔrɔya dɔ bani gouvernement ye min kɛla subvention de wali n'a ka tere o tɛ bila la subvention dɔ ka jamanaden kun lafɛrɛ o di se kɛla ko wɛrɛ di jamana la munafan bolo ma donc u ye bɛɛla jamana le kan donc an bɛra se an na baro nin kundo nɔ baden fɛn fɛn ma ji dɔ waati na ten ka na mɛ fayida sinkalo la kuma le nin ye maɲinikali dɔ le di mɛ ɲama maɲinikali le fayida ile ibra karan ka ban université la n'a ye karan sagala bandi mɛ mɔɔ dɔ le ni wolu karanna ye komi ka tubabu karan kɛ a difili an bara na k'i maɲinika i kuma la y'a fɔ i sɔrɔ ni so le ka mɔ so hali tubabu kan kelen pe tɛ i la kuma dɔ i bɛ se mun fɔla o ko kan i bolomala ni mun ma o ko dɔ ou bien i kan ko le karan kuruma ko barika man ko karan n ka lɔkɔli fana damina Côte-d'Ivoire le han ka se école primaire sara loluna ma bana kana alhamdulillah kana ka l'école to ke kolsa collège en lycée ka wa université ke kankan koni ka to mo ba dafe ala ka ke sonon fa ala ka si karfala tera dafe ka ankili sɔrɔ mɔ balu fɛ jodonu kɛ ni bolo wole ma donc karan b'a ka ta sisi di ala ka kɛ mɔ balu min fɔla ko gɛrɛ lɔn de ka fisa so lɔn di o don ni lɔn na ba do fana na hankili bɛ n'a ɲɔ ma mɛ tɔ ko Socrate ko connais toi toi-même donc fabra kan dɔ ni sera a fɔla k'a mɛn munafan wele wele do an na tandoli ni barikabila ye sela n ko mɔlu ma parce que u ye kan ka an bɔ kunfinya le rɔ mais ay bana ye madamena gouvernement bana ye madamena sabari adi kɛ gouvernement ay bani bankɛni tɛ ko bɛɛ tala asila le fɛ ɲinan dalen ka discours yɛrɛ kɛ ka pataki sɛbɛ ka ibran ko karanal fo ay mɛ mansaya la ali bani ko madamena non ko ma dɛmɛni dale na discours ye discours gbansan de n ko université lɔ ko layiri lu ye baara siyamanu ye même dina kɛ i kana na ka molu ye kawa ka mais hali n'a ma sa kɔnɔ mais n'a b'a fɔla da la o ka fisa a ye même bani yira kalila jafunuka législature même bani proposition ye très
ko kan ko kɛ langue officielle di ka kra école la voilà député parce que sariya bɛna ma ko député kelen di sa kala wala député groupe wala groupe parlementaire au long député men ka hankili ni nana a dɛmɛ balu sɔrɔ na bɛɛ ka a dɛmɛ a baara la o le kɛra an badenkɛ de honorable Sekuba Konate député uninominal de Kankan donc a bilara karan boloma parce que proposition de loi le widi menu frato député lu gɛrɛ la ni gouvernement ka lana di fɔ ko projet ni ala dana assemblée la di fɔ ko proposition kona tamto sila siyama ne fɛ ano ni se ala dahama donc a kɛra waati le la mandat tɔ tun man jan mais kasila mere ko son ale na islana do foke kasila ngire nye ay ni mene masa ko kam diana tele sabati anu kanson anu manson isabari silan ko te wodi nko femeni amalada mo kelenye mo silan to la ni da fo ko mena fonne ko adanto so kelen nema ubi adanto region kelen be kamaro bi ida la bola gine ka be ya fola akara mo fanu be ida fola tiama tunkunin do katam tunkunin ka tiama jamana tinkudu ni do katamininka koni mo jamana kono alomba brasia silan kumbo to mioro jamana dena munafana ani mansa ya te silakel na mama mansa ya sembe do atatiena okay kubarka kuma laban do bulo a kondon se badondo dafanya saba ba ambrase kuma ni kundo nobtu ka folo mendi ka ala traka sun karo kundun ko madi lagina ka denu pema ka jamana ni suma anye don kelendi ka bo kelendi anti se foy soro na kelero dunya jamana cité men lo la kelero dunya jamana fenfe al na mena kelero ka sanji kemeke ala bamudi kasika foke ala don fana ma men sebe wole keto jamana mansaya jamana kulate ala la dila atedla moma ila kiyama atedli ma lonima abadi men fana ma ni arabadin limanara ka toko ni ala sonda awati base lomena arabadin sete woro kura element dike ala la diɲɛ kɔnɔ ala la masaya dila mais menu ka fɔ kaji ka fɔ ko sensire wole tɛ bɛnna wole ye kɛlɛɲɔgɔnya la donna jamana kɔnɔ n'o tɛ ni k'i sabari président bɛ an kunna bi a ka sabari le han bisera a k'i sabari le donc masaya ɲininalu fana n'a k'i sabari jamana tɛ tiɲɛ n'a k'i sabari jamana tɛ foyi ɲɔgɔn kɔ n'a k'i sabari an ni don kelen an ni bɔ kelen di bɛɛ de si k'i ta waati ma kɔnɔ n'a sɛbɛnna mɛ ma i di k'a di n'a ma sɛbɛn i ma i di ko bɛɛ fana kɛ i tɛna kɛla di dɔw fana t'a ɲinina a ta a kalisala atakela sisima la tedi adama. OK. Et là numéro voix vocale numéro joint WhatsApp ko kan mo le voix vocale la naimi 628 41 84 70. Et quoi c'est 628 41 84 70. Voilà. Badenke dena ni moba netana salana numero dila anda to honorable treodi ali kaba jafnunka kana baronyoya abrabi ana barkabla ni famaji ni waymalon fulalnye kanta kadaima kansan kala de mo di kansan dumbuya alnike kubarka mentran fe wolodi ba ngalo lamen ni dunya fambete kubarka amba ke kokola anyisi alanye alnike kubarka